इस जंग को अब 20 दिन हो चुके हैं और ये जंग मजीद कम्प्लेक्स होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में हमने इस जंग की सबसे बड़ी और खतरनाक एस्केलेशन देखी है और यहाँ बूट्स ऑन ग्राउंड की बात नहीं हो रही बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी की बात हो रही है। ईरान ने पहले ही पूरी दुनिया, अमेरिका और इसराइल को वार्निंग दी थी कि अगर उसकी ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया तो वो पूरे मिडल ईस्ट, खास तौर पर गल्फ कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगा। इसके बावजूद अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया और खास तौर पर साउथ पास गैस फील्ड को निशाना बनाया, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड समझा जाता है। इसका मकसद ईरान पर दबाव डालना, इसे झुकने पर मजबूर करना और जंग बंदी करवाना था। अगरचे डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इन्हें इसके बारे में इल्म नहीं था और आइंदा ऐसे हमले ना करने की बात की, लेकिन ये सब एक ड्रामा या दिखावा लगता है। ईरान इन बयानात को सीरियस नहीं ले रहा। ईरान ने अपनी वार्निंग पर अमल करते हुए भरपूर जवाबी कार्रवाई की है। गल्फ कंट्रीज के कई बड़े ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है। ईरान का कहना है कि इसका मकसद दोस्त हमसाया मुमालिक की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, लेकिन अब जंग एक नए फेज में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका और इसराइल की जारहियत के बाद अब ईरान एनर्जी सेक्टर को बाकायदा निशाना बना रहा है। ईरान के मुताबिक वो तमाम एनर्जी सेक्टर्स जो अमेरिका से मुंसलिक हैं या जिनमें अमेरिकन इन्वेस्टर्स शामिल हैं, अब हमारे लेजिटिमेट टारगेट्स हैं। इस वजह से गुज़श्ता 24 घंटों में गल्फ रीजन की बड़ी तंसीबात पर हमले हुए हैं, जिनमें कतर शामिल है, जहां दुनिया का सबसे बड़ा LNG प्लांट भी शामिल है। सऊदी अरब को भी निशाना बनाया गया है और अबू धाबी की तरफ भी मिसाइल दागे गए हैं। अब सवाल ये है कि इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। यूरोप में रातों रात LNG की कीमतों में 30% इजाफा हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला इस जंग का नया और खतरनाक मरहला क्यों समझा जा रहा है और ये ग्लोबल प्राइस शॉक कितना शदीद है और ये कितने अरसे तक जारी रह सकता है। क्या अब इस जंग से निकलने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, क्योंकि अब हालात पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं और ईरान भी इसी शिद्दत के साथ जवाब दे रहा है। कुछ एनालिस्ट ये भी बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू को डांट रहे हैं। क्या ये वाकई सच है या ये भी एक ड्रामा है? इस जंग की कीमत आखिर कौन अदा कर रहा है? जाहिर है इसका बोझ आप और मेरी जेब पर भी पड़ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इसका फायदा किसको हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इस जंग में शिद्दत कैसे बढ़ रही है। ईरान के गैस फील्ड, खास तौर पर साउथ पार्स पर जो हमला हुआ है वो एक बहुत बड़ा और खतरनाक मोड़ है। इसकी वजह से अब जंग मजीद गहरी हो रही है और एक लॉन्ग टर्म आलमी जंग की शक्ल अख्तियार कर रही है, जो आलमी मईशत को शदीद मुतासिर करेगी। पहले ये उम्मीद थी कि शायद सीज फायर हो जाएगा, कुछ मुज़ाकरात होंगे और हालात चंद महीनों में बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह गैस फील्ड्स और LNG प्लांट्स को निशाना बनाया जा रहा है, इसका मतलब है कि अगर कल जंग खत्म भी हो जाए तब भी इसके असरात कई साल तक जारी रहेंगे, क्योंकि LNG के बड़े प्लांट्स को दोबारा बहाल करना कोई आसान काम नहीं है। आप इन्हें चंद हफ्तों या महीनों में मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं कर सकते। इसलिए इन टारगेट्स पर हमला इंतहाई खतरनाक समझा जा रहा है, क्योंकि इसके असरात तवील अरसे तक रहेंगे। ऑयल और गैस की कीमतों में पहले ही खलल आ चुका था, लेकिन अब ये मजीद खराब होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये सूरत हाल मजीद मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगर एनर्जी सेक्टर की कीमतें इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले इलेक्शंस में इनकी पार्टी के इम्कानात मुतासिर हो सकते हैं। अगर इनकी पार्टी को अक्सरियत ना मिली तो इनकी सियासी ताकत कमजोर हो जाएगी। इसी वजह से ऐसे लगता है वो इसराइल पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें इस हमले के बारे में कुछ मालूम नहीं था। अगर आप डीजल की कीमत देखें तो वो तकरीबन $5 फी गैलन तक पहुंच चुकी है, जो कि 2022 के महंगाई के दौर के करीब है। दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड साउथ पास है, जिसे ईरान और कतर दोनों इस्तेमाल करते हैं। जोग्राफियाई तौर पर ये एक ही ऐसा जखीरा है जिसमें तकरीबन 10,800 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद है। इतनी गैस के अगर सिर्फ इसी फील्ड को इस्तेमाल किया जाए तो पूरी दुनिया की 13 साल की जरूरत पूरी हो सकती है। ये फील्ड 2002 से पैदावार दे रही है और ईरान की तकरीबन 34% गैस पैदावार इसी फील्ड से आती है। इसलिए ये ईरान के लिए इंतहाई अहम और स्ट्रेटेजिक है। इस पर पहले भी हमले हो चुके हैं। कतर वाले हिस्से को नॉर्थ फील्ड कहा जाता है। अब कतर की वजारत खारजा इसराइल को इन हमलों का जिम्मेदार ठहरा रही है। कतर ने कहा है कि कंबाइंड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना एक खतरनाक और गैर जिम्मेदार इकदाम है। साथ ही कतर ने यह भी बताया है
کہ ایران کے جوابی حملوں سے راس لفان گیس فیسلٹی کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ قطر نے ان حملوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے اور ایرانی سفارتکار کو پرسونا نون گریٹا قرار دے دیا ہے۔ سفارتی زبان میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قطر اور ایران کے تعلقات میں شدید کشیدگی پیدا ہو چکی ہے۔ ایران کے جو بھی تھوڑے بہت ڈپلومیٹک ریلیشن باقی تھے وہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں۔ یہ ایک اور خطرناک ایسکیلیشن اس لیے بھی ہے کیونکہ اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ کیا تمام گلف کنٹریز یونائٹ ہو کر ایران پر حملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی چیز اسرائیل کافی عرصے سے چاہ رہا تھا کہ گلف کنٹریز کو اس حد تک بھڑکایا جائے کہ وہ سب مل کر ایران کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن اس پر ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے۔ پہلے بات کرتے ہیں گلوبل پرائس شاک کی، کیونکہ اس کا اثر براہ راست آپ اور ہم سب پر پڑنے والا ہے۔ راس لفان کمپلیکس جو دوحہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور ہے، دنیا کی سب سے بڑی LNG پروڈکشن فیسلٹی ہے۔ یہ کوئی ایسی تنصیب نہیں جو 2 دن میں دوبارہ کھڑی ہو جائے۔ ایسی پروڈکشن فیسلٹیز بنانے میں سالوں لگتے ہیں اور یہ دنیا کی تقریباً 20% LNG سپلائی فراہم کرتی ہے۔ یہ ایشیا اور یورپ دونوں کی مارکیٹس کو بیلنس رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی ان کی انرجی کی ضروریات پوری کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یورپ اور ایشیا دونوں کو شدید جھٹکا لگنے والا ہے۔ راس لفان انڈسٹریل سٹی اکیلے دنیا کی تقریباً 5واں حصہ گیس سپلائی کنٹرول کرتی ہے۔ اس لیے اس پلانٹ کو نقصان پہنچنے کے بعد یورپ میں گیس کی قیمتوں میں تقریباً 30% اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ پلانٹ پہلے بھی حملوں کا نشانہ بن چکا تھا، لیکن اس بار حملے زیادہ شدید اور مسلسل تھے۔ رپورٹس کے مطابق یہ پلانٹ اتنا اہم ہے کہ اس پر قطر کی دولت کی بنیاد رکھی گئی ہے، یعنی یہ ملک کا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھا جاتا ہے جسے شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ دوسری طرف کویت میں مینا احمدی آئل ریفائنری کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس طرح سعودی عرب میں ریاض پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ ایران نے ایکزون موبائل کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے اور ابو ظبی کی طرف بھی میزائل داغے ہیں۔ ایران کا موقف یہ ہے اگر اس کی قیادت کو نشانہ بنایا جائے گا یا اس کی گیس ریفائنریز پر حملے ہوں گے تو پورے خطے کو تباہ کر دے گا۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو اس جنگ کا حصہ بھی نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دنیا کے کسی بھی حصے میں ایون 5000 کلومیٹر دور کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس کا اثر ہم پر ضرور پڑتا ہے، کیونکہ ہم جیسے ممالک تیل اور گیس کے لیے دوسروں پر انحصار کرتے ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں گیس انرجی کی قیمتیں مزید بڑھ سکتی ہیں اور اس کا بوجھ عام عوام پر پڑے گا۔ عام طور پر جنگیں ہوتی ہیں، لوگ لڑتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی مقام پر مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اس جنگ میں ایسا لگ رہا ہے کہ صلح کا راستہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ راس لفان پر ایران کا حملہ ایسے وقت میں ہوا جب سعودی عرب ایک اہم اجلاس کی میزبانی کرنے والا تھا، جس میں عرب اور مسلم اکثریتی ممالک مل کر اس بات پر غور کرنے والے تھے کہ جنگ سے نکلنے کا راستہ کیسے نکالا جائے۔ لیکن جیسے ہی مذاکرات کی بات ہوتی ہے ایک نیا حملہ ہو جاتا ہے، یہ کبھی اسرائیل کی طرف سے کبھی ایران کی طرف سے، اور یوں بات چیت آگے نہیں بڑھ پاتی۔ یہ ایک پیٹرن بن چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل اس جنگ کو روکنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس جنگ کے پردے میں وہ دیگر علاقوں میں اپنی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے، جیسے ویسٹ بینک اور لبنان میں، اور اسی طرح ایک اور بڑے جینوسائیڈ کا خدشہ بھی پیدا ہو رہا ہے جیسا کہ غزہ میں دیکھا گیا تھا۔ اس لیے شاید جب بھی کوئی میڈیٹر سامنے آتا ہے، چاہے وہ لارجانی جیسی شخصیت ہو یا کوئی بھی ایسا قابل قبول چہرہ جس سے امریکہ، ویسٹرن کنٹریز یا اسرائیل بات کر سکیں، اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اب یورپ بھی صبر کھوتا جا رہا ہے۔ یورپ واضح طور پر ڈونلڈ ٹرمپ سے کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں، ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ ہم آپ کی حمایت بھی نہیں کریں گے۔ جرمنی کا کہنا ہے کہ آج تک ٹرمپ نے کوئی ایسا واضح منصوبہ پیش نہیں کیا جس سے یہ ثابت ہو کہ ایران کے خلاف یہ آپریشن کامیاب کیسے ہوگا۔ دوسری طرف میکرون کا کہنا ہے کہ سب کے مشترکہ مفادات میں ہے کہ بغیر کسی تاخیر کے حملوں کو روکنے کے لیے فوری جنگ بندی کی جائے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ فرانس یا دیگر یورپی ممالک کھل کر یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی یہ حکمت عملی کتنی خطرناک ہے۔ واشنگٹن ڈی سی نے اس معاملے میں کسی سے مشاورت نہیں کی اور یورپی تعاون کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔ جرمن چانسلر نے بھی واضح کیا ہے کہ نہ تو ان سے کوئی مشورہ کیا گیا اور نہ ہی وہ اس میں کسی قسم کی مدد کریں گے۔ ادھر ڈونلڈ ٹرمپ ایک
अजीब तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं इसराइल ने गुस्से में आकर मिडल ईस्ट की सूरत हाल देखते हुए साउथ पार्स पर हमला किया, लेकिन सिर्फ एक छोटे हिस्से को निशाना बनाया। इधर वो ईरान से कहते हैं कि वो जवाबी कार्रवाई ना करे, लेकिन साथ ही धमकी भी देते हैं कि अगर ईरान ने जवाब दिया तो अमेरिका भी इसराइल से पूछे बगैर इस पर मजीद शदीद हमले करेगा। गोया एक तरफ रोकने की बात और दूसरी तरफ मजीद जंग की धमकी, यही दोहरा रवैया नजर आ रहा है। ईरान का कहना है कि हम गजा, लबनान या वेस्ट बैंक नहीं हैं। अगर आप हम पर मुसलसल जुल्म करेंगे हम खामोश नहीं रहेंगे। इस जंग के 20 दिन गुजरने के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर यहाँ टेरर स्टेट है कौन? क्या ईरान है, क्या यूनाइटेड स्टेट है या इजराइल? ईरान इस वक्त खबरों में इसलिए है क्योंकि वो जवाबी हमले कर रहा है, वरना गजा, लबनान या वेस्ट बैंक की तरह शायद ये खबरें भी पस मंजर में चली जाती। पिछले कई घंटों में इस बात पर काफी बहस हुई है। ट्रंप इसराइल से नाराज है और हालिया हमले पर गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है या सिर्फ एक सियासी हिकमत अमली? ये अब भी एक बड़ा सवाल है। इस सारे तज्जिये के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दीजिएगा और मन में आए वो सवालात लाजमी उठाइएगा जिन सवालात से दुनिया के बड़े थिंक टैंकर डरते हैं।